Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con Final Fantasy XVI, donde lo dejamos el viernes. Así que al lío. Lo dejamos justo antes de entrar en la nueva mazmorra así tocha de juego, que fuera, bueno, que es la del dominio cristalino. Así que al lío. Que en teoría iremos a por... Bueno, claro, en este momento yo creo que te vas a ir a por... O sea, creo que el combate va a ser con Bahamut, ¿eh? Y algo me dice que vas a conseguir en la mazmorra un nuevo icon. Por historia ya va tocando, ¿eh? O sea, por historia ya va tocando, vamos. Pero tranquilamente. Vale, quiero ver si me vendes... O sea, ¿cómo voy de pociones? Vale, voy bien de pociones. Ok. Pues al lío. Ya hice las secundarias el viernes por la noche, las que me quedaban pendientes del directo. Así que vamos allá. Dominio Cristalino, nación que disfruta de la bendición de la cola del dragón, el mayor cristal madre de toda Balistea. Lo que me extraña un poco es si este es el cuarto cristal y hay 4 cristales madre, porque hay uno en la otra punta del mapa, tío. O sea, en la otra punta hay otro cristal. Habrá como un último super tocho o algo así en Walloet, porque eso es Walloet. Veremos. Ah, mira, guay, me carga toda la cinemática entera. Guay. Porque ya ni me acuerdo, tío. One would never guess that these people stood on the brink of war. They're afraid. They turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? The harbor is empty, and half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. El Stolas era el pajarraco ese, el búho ese, ¿no? What is it, boy? Que se le habla de Dios, básicamente. Que se le habla de Dios. No sé si la niña esta es la que está también en el otro mercado. Como decía lo mismo, como decía la misma frase de... Vendo... ¿Sabes? No sé si es la misma. O sea, da a entender el juego de que es la misma niña. This way. Es verdad que íbamos por los tejados. Las mazmorras de historia son increíbles, tío. Un montón de detalles, de épica, de cosas de cosas siendo explotadas por ahí. Están muy guays, tío. Por los tejados, sí. Cielo de lamentos. Dios mío. Hostia, los Goets, ¿eh? ¿Cómo es?
Como se carguen a Goetz, quemo a Square Enix. Quemo las oficinas de Square Enix como lo maten, Jurado. Hostia, míralos. Yo creo que aquí va a tocar pelear con el hijo del emperador, con Bahamut. What in the hell is going on? Let's go and see. Right. O sea que en teoría no lo han provocado ellos, But first we porque find están sorprendidos de que hayan explosiones. I just hope he's all right. Joder, me recuerda un montón a Steel Rising este escenario, la verdad. we have to. Me recuerda que flipas. Pero muchísimo, Joder. Hostia, es verdad que llevo aquí el... Lo llevo cambiado, tío. Tengo que ponerme los icons y las habilidades que llevaba antes. Las buenas, vaya. Vale. ¿Me dejas cambiarme? Ahora para que no me deje cambiarme en las mazmorras, ¿sabes? A ver. Onda térmica y llamas del renacer, vale. Esta la llevo bien. Aquí el titán. Con el puño... Sí, con esto. Vale, con esto. Y este iba con... Este iba con este. Sí. Y con el otro que era el de... No. Veos del juicio. Ah, pues era este, ¿no? Es este, ¿verdad? ¿O no? Ah, vale, porque este es el de... Sí, este es el de la Mu. El báculo de la Mu. Vale, sí, sí. Ok. Básicamente lo que tenía que cambiar era el icon de viento y la electrosfera. Porque estuve sacándome un par de trofeos súper fáciles que vi. Y que necesitaba la electrosfera para sacarme uno de ellos. O sea, muy victoriano esto, tío. Joder. O sea, me recuerda un montón a Steel Rising. Muy rollo eso, muy rollo victoriano. Esto supongo que curará a los otros. Ya ves. Este man. Ven aquí, pesado. Sacar el power definitivo. Es que no veas, lo que saca eso. Joder. Hostia, lancero dragontino. Bueno. Este creo que es la tercera vez que me enfrento a él en historia. Una, la demo. Otra cuando estás con... Cuando estás con lo de la guardia de la llama. Y ahora. Que yo recuerde.
Vale. There's no doubt about it. Y voló. They're dragoons. What is this then? A civil war. Vale, soy un cofre por aquí, o sea que... para adelante. O sea, está todo hecho mierda, Joder, colega. Está todo hecho mierda, pero a base de bien. Never thought I'd be glad to fall into a sewer. Hombre, mis amigos los cangrejos. Ya los... Megangrejo se llama. Me gusta el nombre, la verdad. Megangrejo. Sí, básicamente estamos en las alcantarillas ahora. Hostia, se acaban de... acaban de tirar aquí cuerpos. Ya ves. Los han tirado aquí. Pensaba que eran arañas o bichos, pero no, eran cuerpos de humanos. There it is. The bell tower. Right. Let's go. O sea que llegar hasta ahí. Ok. Ah, a goods lift. Me recuerda a Batman en este movimiento que acaba de hacer. Me recuerda un montón a Batman ahí con la capa y demás. Se ha fusionado con el cabello oscuro, chaval. Bueno, esto me los carga a todos del tirón. Está rotísimo, Está pugnando con... Bueno, no, realmente es el mejor ataque que he tenido. La mejor habilidad que he tenido hasta el momento del juego. ¿Para qué engañarnos? A lo mejor con diferencia. Hostia, mucho... Sí que veo que te dan muchas curas, tío. O sea, ya si el juego es fácil, te meten un huevo de curas y demás. Yo puedo ya por ver el juego. Sí que me molaría volvérmelo a pasar. El nuevo juego Plus. Más adelante, obviamente. Al cabo de un año o 2 años. Y jugarlo en la dificultad alta, porque cuando te lo pasas en teoría desbloqueas una dificultad superior. Yo creo que ahí se va a disfrutar mucho más. Si es más exigente, se va a disfrutar un montón. Un montón más. Y voló. Hostias, mi amigo. Vale. Como que te van poniendo varios mini jefes y demás en esta zona. Te han puesto el caballero dragontino, ahora te ponen a este. Como para... ¿sabes? Como para darte un poco más de desafío. Que en realidad no lo es. No lo es tal. Porque te digo, es que los enemigos caen, vamos. Súper fácil. Por eso es el momento de que te den un nuevo icons, tío. ¿Sabes? Porque así vas a poder tener un aliciente en el combate.
un aliciente extra en combate y demás. Ah, ¿no es por aquí? Vale. Será por aquí. Aquí veo un objeto, pero tampoco veo por dónde subir. Ah, vale, por aquí. Por aquí. ¿Cofre? Ok. Es que no veas, la de pociones que te dan, tío. Es increíble. La de pociones que te dan, tú. ¿Otra poción? Otra poción. No me lo esperaba, Diría que me lo esperaba, pero no me lo esperaba. Realmente no me lo esperaba. En absoluto. La verdad es que la dungeon está guapísima, Joder, está muy guay, tío, la dungeon. Es que vas por las alcantarillas, por los torreones, por el medio de las calles de la ciudad. Súper variado. Mira, como le pase algo a Goetz, me cago en su puta madre, Que el hombre tonto no muera, por favor. Pero voy a apagar el aire, tío. Tengo un poco de frío. Ay. Vale. Ay, estoy de vuelta. Vaya, no me lo esperaba una poción. Efectivamente sí me lo esperaba. Sí me lo esperaba, sí. Hostia, un lancero de estos... Es el mismo que antes, ¿no? Sí, es el mismo que antes. Ya ves. Voy a por estos primero. A los pajarracos estos. La que le está cayendo, Voy a sacar esto y le pego a saco. Estás muerto, crack. Y voló. Argolla dragondina. No me suena ese material. ¿Qué parece? Esto el castillo del Demon Souls. No, el castillo del Resident Evil 4 Remake. La parte en la que huyes del bicho ese que te va lanzando rocas. En el castillo. Soy nivel 37 y esto es nivel 30, ¿sabes? Aparte de que el juego es fácil, pues súper over level para esta zona.
Por eso tienen que hacer un sistema de nivelar el nivel de los enemigos con tu propio nivel, como hacen la mayoría de RPGs. Ráfaga telúrica. A ver. Mesete de la tierra. Incrementa el daño infligido con ráfaga telúrica en un 10%. No uso ráfaga telúrica. Así que... ¿Tengo una espada nueva? Ultiolítica. Ah, no, es la que me... La que tenía equipada antes que esta. Antes que la Excalibur. Estaremos ya al pie de del cristal, ¿no? Ya ves, vamos al pie del cristal. Can you see him anywhere? Va a haber combate. Hostia, me recuerda al dragón que ya nos enfrentamos. Pelábamos ahí en ese subsuelo. A pelear. Es el del ring, yo creo, ¿eh? Este man. Bueno, bajar la barra de stun, joder. Baja un huevo, tío. Es como de hielo y el otro era como de fuego, básicamente. Este tío es más serio que los enemigos de antes. Joder, lo que saca el puño, Joder. Madre de Dios. Hostia, ¿y eso? Pues me voy para tu cabeza. Me voy para la cabeza de este man. Hostias. Cuidado aquí. Dios. Eso revienta, Eso revienta que da gusto. A ver, va a hacer lo de los... Sí, lo de los láseres. Hombre, es un espectáculo visual, vamos. Cada combate, tío, es un puto espectáculo, eso sí. Eso lo tiene este juego, Espectacular desde el minuto 1, tío, hasta el último. Muerto. Has
Muertísimo. Y voló. He gastado un par de potis y una otra poción, al menos, mira. Con este me han hecho gastar aquí, ¿sabes? Curaciones. Vale. Hasta luego, dragoncito. Míralo, mi padre. Goats, there you are. I didn't know there'd be a dragon. All right, let's get out of here. Oh! What now? Is that Mother Crystal's heart? What the hell is it doing up there? Bahamut, ¿no? Bahamut. Ya ves. Joder, qué hijo de puta, ¿sabes? Se está aquí matando a todo Dios. Joder. Eso que parecía buena gente. Your Highness, don't do this. We must leave. Now, Your Grace, I beg of you. This is not what he wanted. Something's happened. Forgive me, Yut, but I must put a stop to this. Your Grace! Joder, no para el tío, ¿eh? Hasta que no reduzca la ciudad a cenizas, no va a parar. Hostia sea, ¿cómo he evaporado el cristal? Y empieza a crecer como la ciudad. Hostia, esto no me ha quedado todo claro. La verdad. Como que se ha evaporado y ha crecido en medio de la ciudad. So, what do we do now then? We destroy the heart. We might come back. As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can, Goots. What? And leave you lot in the lurch? I can't do that. If you're staying, then so am I.
I packed everything up before I made a run for it, so if there's out you need, just ask. But I won't be giving it away for free. Nana'd never forgive us if I did. Thank you, Goot. O sea, nos vende pociones y tal, el man. Sí. Hostia, pues eso es que se ve. Se viene. Se viene el combate ya contra Bahamut. Tal cual. Es que raro que te pongan una tienda. O sea, sí que tiene sentido por historia, pero como que te pongan una tienda antes del combate. Nunca lo han hecho hasta ahora, ¿sabes? Rollo de música, poción. Vale. ¿Y qué te puedo vender? ¿Te puedo vender la espada esta que no uso? ¿Por qué? Vale. Es que tenemos el herrero y la tienda, tío. Es raro, ¿eh? Que tengas las dos cosas. Es todo raro, tío. Que tengas aquí las dos cosas. Reckon I did a good job. A ver. I hope you like it. Fajín sedoso superior. Realmente tampoco hay nada que sea mejor que lo que llevo. No. Anything else I can make for you? You be brave now, boy. ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! Vale, pues para adelante. Drake's tail is right there, Clive. It's time to free Storm from the crystal's curse. Qué raro que hay una parada, tío. Es raro, But remember, Bahamut is still out there. And I dare say we'll be seeing him again before the night is done. Tiene pinta que es la mazmorra más larga de todas las que hemos hecho hasta ahora, Si no, te pondrían una pausa ahí. No more roads. We'll have to find our own path. Y te dan una otra poción ahora. O sea, te dan una tienda 10 metros atrás y te dan una otra poción. Me recuerda un montón, tío, esto al DLC de Dark Souls 3. Al de la ciudad anillada. Me ha recordado un montón, tío. Tampoco quiero gastar habilidades aquí, la verdad. Quiero guardármelas para mini jefes o jefes. Contra estos que son súper débiles, tío. Como mola la musiquita, Cuánto éter, chaval. Joder. Hombre, se nota que estamos acercándonos. Hostia, el tío este, ¿no? El Lich.
Es que lo del bufo este del anillo que te potencia el daño, tela, tela marinera, chaval. Joder. Va, he subido de nivel, guay. Pasa que casi que prefiero no subir de nivel, la verdad. Porque cuanto más nivel suba, peor. O sea, más fácil lo voy a tener. Cofre. Esto es el rayos del juicio. Pues rayos del juicio es lo que... Sí, es lo del Lamu. A ver. Disminuye el tiempo de recarga de rayos del juicio 9 segundos. Hostias, pues... Es que igual me debería quitar esto para tener... Para que hubiese más... ¿Sabes? Hubiese como más... Porque claro, tengo mucha defensa ahora. Para que haya como más reto, tío. ¿Sabes? De refearme yo a mí. A ver. Aparte que el anillo está guapo ese. 9 segundos de cooldown. O sea, que te baja de cooldown. Es mucho tiempo, Son muchos segundos. Joder, me acuerdo un montón a Dark Souls esta quest. O sea, esta mazmorra. El Fénix. Is that Phoenix? Joshua. What is he doing? Keeping the Harmon occupied. Joshua! Joshua! Don't, Clive. It's too dangerous. Fuck. Hold on, Joshua. I'm coming. Sí, no, la que pega contra Bahamut seguro. And we will. We just need to keep moving. Him again. Not now. Otra poción. Por favor, dadme más pociones. Se va a la mierda, He'll kill us all. There he is. Joshua! I'm here, brother! Clive. He can't hear you. Joshua! They're heading for the heart. And so should we.
Cómo mola la música, tío, en esta parte. Vale. Ya podemos avanzar. No hay ningún cofre ni nada, ¿no? Por aquí. Hostia, ¿este quién era, tío? ¿Este era el que tenía el pecho, el fuego ese? Era este, ¿no? Tenía el pecho el fuego ese, creo. Sacaba como fuego de... Vamos, como el de Dark Souls 2. Literal. A ver, quiero ver el cooldown de estabilidad, a ver cuánto menos es. Claro, es Iron Man, literal. Es Iron Man. Vale. Y voló. ¿Poción? Vaya. No me lo esperaba, ¿eh? Ha sido completamente inesperado que me diesen una poción. The council chasers. How are they still standing? I don't know. Se viene mini boss. He'll be all right, Clive. He's a survivor. We're getting close. Uf, perro enfadado, ¿eh? Ah. Vaya. It looks like somebody doesn't want us getting any closer. I don't care what it wants. Por un momento he pensado que era el tema. Neither do I. Hasta que he visto la cabeza. Necrofos.
látigo, tío. Hace como un látigo con esas esferas esas que tiene. Joder. Es como un demonio, tío. Es como un demonio. Resonancia elemental. Ok. Se ha potenciado, entiendo. Se ha como potenciado. Joder. Cuando lo dejes tuneado, le meteré con la furia, con el modo furia. Como duele. Esto dolió. Vale, voy a gastar esto. Ah, vale, esto es para atacar antes de que se potencie, vaya. Vale, guay. La espadita de fuego. Bueno, espada de fuego y espada de hielo, ¿no? Voy a curar. Y espada de rayo. Todos poderes tiene este man, vaya. Hielo plus doble. Guau. Lo que saca el puño es una locura, Lo que saca el puño cargado es una locura, tío. Joder. Y voló. Necrofos derrotado. Bastante fácil. Merced de la tierra. Incrementa el daño infligido con gancho pétreo. Creo que es el que acabo de decir que es el... He sacado un montón. Creo que es el que llevo equipado. These beasts, they're getting stronger. We can think about them later. Right now, there's only one thing we need to focus on. The heart. Acabo de decir el Kingdom Hearts. Yo me quiero enfocar en el Kingdom Hearts, Por favor. Por favor, se lo suplico, señor. We might be able to get up through the building. It's worth a try.
someone up there. Is someone there? Hostia, la madre. Mother, It's you. what happened here? He tried to take him from me. Oh, my boy. My darling boy. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. Answer him. We took you in, savage. Show some respect for those who raised you. Honorable Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. A leader's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as this bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land, blessed by both Bahamut and the Phoenix! You sold your country for a child. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted 1/10 of your strength. Oh! How the nobles laughed that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it! The shame of being slandered by one's inferiors! How could you ever know how that feels? It should have been you! Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Joshua, my darling boy. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive when the only one I truly cared for died? What? Have you not looked out of the window? Joshua is here! The Phoenix lives on! He's battling Bahamut as we speak! Sí, no, la verdad es que la mujer no sé qué coño estaba haciendo, la verdad. Hija de la gran puta que es, Ojalá muera de la peor forma posible, tío. Joshua! Wake up! I am a shield of Rosaria. And I will do my duty. What are you... Se volvió Ifrit. Madre mía, es enorme el cabrón,
Ya ves. Vamos. Esto vine a buscar. Pues la música es... Se va a cargar el cristal madre, a este paso. Dios santo bendito, tío. Qué barbaridad, loco. Qué puta barbaridad. Sin duda lo mejor que tiene este videojuego son los jefes, tío. Es una barbaridad, Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tío. Vale, me tengo que alejar aquí. ¿Cómo llego a él, tío? Ah, le puedo... Es que no recuerdo si tengo un dash con el Ifrit. Hostia, me he curado, tú. Ya ves. Me ha curado el Joshua. Habilidad Ignofulgor. ¿Sabrá qué consiste? Cleve ha aprendido la habilidad Ignofulgor de Bahamut. Emite una haz de luz y llamas que arrasa con todo su paso al pulsar R2 más triángulo. Usa para apuntar, vale. Pulsa X para cancelar la habilidad en cualquier momento. Apareces en la habilidad del enemigo quedará aturdido durante algunos instantes en los que dejará de atacar. Al mantener la habilidad Ignofulgor durante el máximo tiempo posible, liberará una última explosión más potente. Pero bueno, vamos a probarlo. Dios santo bendito, joder. Ven aquí. Ah. Ven aquí, puto. Ya ves ahí el Fénix ayudándome. Qué buena, coño. Vale, está como mucho tiempo aturdido. Lo voy a hacer
el ataque este desde que se levante. Ahí está. He hecho 1 millón, casi 2 millones de daño. Buena. Shit. Can't reach him. Don't do this! Ahora controlo al Fénix, ¿no? Fénix puede llevar a cabo las siguientes acciones: moverse, disparar, haz flamígero y esquivar. Mueve para apuntar mientras se mantiene pulsado el círculo para fijar varios objetivos. Suelta el botón para lanzar una salva de proyectiles ígneos. Puedes consultar, todos estáis... vale. Hostia, se mueve como en lateral. Ya ves. Hostia. Para esquivar con el... con el R1, vaya. Tengo que darle ahí. Hostia, eso... Es que la esquiva que tengo es como rara, tío. ¿Sabes? Es rara la esquiva que tengo. Vale, dispara con el triángulo. Hostia. Vale. Pasamos de fase. Joder, qué locura, tío. Qué barbaridad, loco. Ah, vale, se pueden reventar esos láseres. Sí. Venga, fulgor, me voy a alejar. Joder, me recuerda un montón al Xemnas de Kingdom Hearts 2, tío. Cuando peleas con el... con la forma de dragón. Bueno, con la forma de dragón. Con la forma de Xemnas de armadura, vaya. Me recuerda un montón, tío. Se me imaginaba yo esa pelea cuando era pequeño, tío, de Kingdom Hearts 2. ¿Cómo es esta? Literal. Joder, te sales de la... sales de la... Vamos. Del planeta, chaval. Tengo que reventar eso, tío. Si no, saca un montón.
Joder. Vale, toca moverse. Es un combate bastante táctico, cosa que me sorprende. Es que, ¿sabes? Atacarle cuando sea el momento oportuno, esquivar cuando sea el momento oportuno. No ir a lo loco, vaya. Que hacer esto en un combate así súper épico es jodido, Porque lo fácil hubiese sido, mira, pégate contra él y ya. Pero han ideado una estrategia para el combate, vaya. Me da un miedo esas bolas de fuego, tío. Ah. Voy a moverme. Joder. Me mola que la música vaya cambiando en los ciertos tramos de la pelea, Como que se vaya adaptando al momento del combate. No, muerto ni de coña. No, le quedaba media vida por quitar. Esa es. Joder, colega. Uf. Venga, con eso casi que mejor usar el círculo. Me das. Uf, no, vale. Joder. Hostia, que tengo el ataque este con el círculo, tío. O sea, con el triángulo, perdón. Vale, básicamente es moverse como se pueda y esquivar como se pueda.
Joder, que si juntas a Ifrit con Fénix, te sale una dupla, vamos, que casi nadie puede soportarlo. Como muchísimo Odín. ¿Está muerto? No, todavía no. Le queda menos de un cuarto de vida. ¿Cómo coño rompo estas bolas, tío? Buah. Vale, voy a gastar esto. No he hecho ni mierdas, ¿no? Esta vez no he llegado a 1800 de daño. Me he quedado en 1.200.000. Joder. Estaba aguantando el Bahamut, Y voló. Y se murió. Vale. Muy guapa, tío, ¿eh? En la línea de la epicidad de los otros combates. No me ha impactado tanto como Tifón o como otros, pero me ha gustado el combate. Se lo queda para él, tú. This is drinking the ether. We have to stop him. Ah, bueno, es que por ahí es un segundo combate contra él. Se fusionan los dos. Joder. Esto ya es la evolución suprema, tú. Si fuese un Pokémon, esto ya no se puede evolucionar más allá de esto. Madre mía. Que básicamente hay otro combate. Este es el combate de verdad.
Hostia, que estás fuera del planeta, tú. Estás fuera de la Tierra, del planeta en sí. Are you ready? Ready! A pegarse. Ifrit Omega. Ifrit Omega puede usar una versión más potente de las habilidades de Ifrit. Además de la habilidad investigar escarlata, Ifrit Omega también puede usar impulso fugaz, similar a la habilidad del Fénix impulso ígneo, que permite acercarse al enemigo a gran velocidad al pulsar X. Vale. Vamos a ver. Ya ves. Círculo. No veas, no veas tú. Vale, cuidado aquí. Simplemente con moverse más que suficiente. Joder, no revienta ni nada, ¿sabes? Ven aquí, puto. Ah, con la X, coño, vale, es con la X. Vale. Es con la X para acercarte ahí a saco. No veas, Vale, voy a gastar esto. Hay que aprovechar ahora. Ven aquí. ¿Cambiará de fase la media vida? ¿O qué? Supongo que sí, ¿no? Cambiará de fase cuando le quede media vida. Más o menos. Ahora sí. Ya ves. A tomar por culo. A tomar por culo tus ataques. Baja mucho. Acercar a él ahora. Cuidado. Vale, hay que darle a saco antes de que...
No sé si va a dar, Vale. Tío. Joder. Me recuerda un poco al maestro Sea Norte. Un poquito sí, la verdad. Putiazo. Este pavo Digi evoluciona con cada derrota. Zeta Fulgor. Este es un ataque mítico de esta saga, vaya. Come on, Joshua. Vamos. Se murió de una vez por todas. Procedió a morirse. Ok. Sigo diciendo que no me impacta tanto como otros combates. Pese a esta segunda fase, no me impacta tanto como otros combates. Sobre todo viniendo del tifón. Perdón, del tifón, del titán. Aquí está el madre. Pues creo que este es el cuarto cristal y el último. Bueno, el último que queda. Habían 4 cristales. Y se destruyó. A tomar por culo el cristal. Sí, bueno, la madre ahí viéndolo todo, ¿sabes? Joshua! Clive!
brother. I'm sorry. I'm so sorry. You're alive. We both are. Nothing else matters. I never dared hope that I would see this day. Reunited at last. Jill. Y esta que no ha hecho nada. No ha hecho absolutamente nada, tío. Ahí está, ni me acordaba ya de ella. Hostia. El Palpatine, tú. This is for my father. Hostia, ve al hijo como Artema. It is done. The demon that would tear our house apart is no more. Father. Se tiene que morir de una forma súper Another crystal. It's collapsing. Right. penosa la mujer. Tiene que morir. O sea, ojalá le caiga un trozo de piedra en la cabeza, tío. Es que no merece ni morir de forma épica ni nada. Merece morir como un puto bicho asqueroso. I owe him a debt. Fine. Sí, ahora absorbe su icon. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. Madness is this, Dion. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. The city can wait. Don't dally, man. Go! Your Radiance. I want you to find out our next move. By the light! Dion. Have you taken leave of your senses? Call off the Dragoons at once! Fear not. The populace will come to no harm at their hands. Esto es el pasado, básicamente. Es como reviviendo un recuerdo de... I am here to save you, father. De Bahamut. Save me? A creeping darkness hides in the heart of Sanbreque. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember
there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, Your Eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses the power! What? Dion, you bear steel before your emperor? Guards! Take him! For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valisthea for me, brother. Hostia, ya ves. Madre mía. Lo que no entiendo es esto que es un... Ah, no, pero entonces no es un flashback, ¿no? Ha pasado como un tiempo, unas horas. Poor father. How he doted on his children. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. O sea que el hijo es Artema. A ver, esto puede ser antes, porque ves a... O sea, cuando Dion está viendo a Artema también ve a su padre ahí como en forma espiritual. Brother? It's a long story. O sea que sí, esto es en el pasado. El pasado o un sueño que... O sea, un sueño. Una visión que ha tenido al... You cannot stay here, mother. Come. Take my hand. Get away from me! This is all just a dream, just a bad dream! You will not take me, Shadow! You will not take me!
A tomar por culo. Es una muerte de mierda para ella, pero me encanta. Es lo que se merece. Es una muerte miserable como lo ha sido en su vida. Básicamente que esta madre se va destruyendo. Ha sido el más grande en cuanto a dimensiones, este cristal madre. Consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others. Then we shall set you apart once more. The ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. By primogenesis shall a new age of reason begin. Joder. Básicamente va a ser el final. Más tarde. En cierto lugar. Es Benedicta, ¿no? What? Don't you want to play? Y el Barnabás. It's been a long time. Pero no estaba muerta. ¿Qué cojones? Men, you are as meek as all the others. Ah. Such feeble creatures. Gifted the power of icons, yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. And so you bind your fragile wills with strands of conscience. Supongo que será Artema, ¿no? The wretched handiwork of a wretched people. The sons of fire were united Sí, at básicamente es last, Artema. and for but a moment their flame burned bright. Soon, Muthos shall become our perfect vessel. And then shall the world be remade. Not before the bonds are severed, of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away, may Muthos return to our side. By primogenesis shall all be undone. Mankind shall be rid of his wretchedness, and Muthos of his will. But while he yet clings to it, he has the power to forge bonds anew. And so we bid you. Find Muthos, and sever everyone. To destroy that which has no physical form. You ask the impossible. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Muthos, and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours.
Básicamente el niño era Artema todo este tiempo. El hermano, el nuevo hijo del emperador. Entonces, es que me gusta mucho el diseño de Artema, tío. Es como súper aterrador en sí mismo. Me gusta un montón el diseño de Artema. Pues vale, de vuelta a la guarida. Nos pondrán ahora 400 secundarias. Yo me lo veo. How is your brother? Asleep since I returned from the Dominion. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never. Si no has hecho nada, cabrona. Lo he hecho todo yo. Even the sky seems to have grown tired of it all. Vale. Nubes negras. Habilidades de Bahamut. Ahora puedes usar los poderes de Bahamut. Desplega sus habilidades como onda letal o aliento fulgurante. Explora nuevos estilos de combate. Testa de Bahamut, alas fulgentes. Invoca unas alas de dragón que van llenando la barra de megafulgor. Cuando esta se llena por completo, permite lanzar megafulgor al pulsar círculo para atacar al enemigo con una mira de proyectiles lumínicos. Joder. Tony won't be happy if I disturb Joshua. While he rests, I might as well see what Otter has to say. A ver, de momento no hay secundarias. A ver, quiero ver el... Me lo voy a equipar para probarlo. No sé por cuál equipármelo, la verdad. A ver. $2000 puntos tengo. A ver, equipo. ¿Cuál me quito de todos, tío? Me quito este. Es que este no me gusta el... De este no me gusta este, tío. Este en conjunto me gusta más que este. Aunque este tiene este ataque que es la hostia. Y este también es la hostia. Pero bueno, vamos a probar a Bahamut. Entonces tenemos lo de invocar las alas de Bahamut y empieza a conjurar megafulgor. ¿Cómo? Aliento fulgurante. Ah, puedo combinar... ¿Cómo? Ah, que puedo meterle... No entiendo. Ah, que puedo... Me acabo de enterar ahora que puedo combinar habilidades de otros icons. Ah. Ok. Pues bueno saberlo, la verdad. Crea varias esferas lumínicas que persiguen al enemigo y le infligen daño repetido varias veces. Me da un poco igual eso, la verdad. ¿Y el otro? Buah, este sí que está guay. A ver, los voy a probar. Ya que estamos, voy a probar las dos habilidades. Y luego la habilidad tocha de este tío. Lanza un potente haz lumínico que arrasa con todo su paso. Que voy a ahorrar y me lo voy a pillar. Como hago siempre con los icons. Me pillo siempre la mejor habilidad que hay.
Vale. Esto ya lo leímos, ¿no? Sí. El caos que afronta nuestro mundo. Los libertadores han informado de situaciones similares en toda Tormentia. Las acumulaciones de éter y el número de acásicos están aumentando. El cielo de nubes plomizas y se extiende sin cesar, oscureciendo la tierra y los ánimos de sus gentes. Las noticias sobre la destrucción del dominio cristalino traen aún más temor y angustia. Nos esperan tiempos difíciles. ¿Estáis bien? Cuentan que poco se ha salvado en Twinside tras sufrir la ira del príncipe Dion. ¿Cómo estáis tú y el resto? ¿Lograsteis escapar antes del incidente? Estoy seguro de que sí, pero me haríais un favor si me mandaras unos tolas para tranquilizar a Elois, ya sabes. Vale, de cartas ya está. Hay nuevas cosas en el bazar para comprar. Voy a ver. Still alive, are ya? The whole realm's in chaos. As the old saying goes. A ver, bazar de Caron. If you're gonna buy something, be quick about Espada diamantina. Nada. Todo esto es peor que lo que llevo ya. Te voy a vender esto. Te voy a comprar poción y ultra poción. No puedes llevar más. ¿Cómo que no puedo llevar más? ¿Tengo un límite de slot? No entiendo. What? Igual es que ya lo he comprado en otro sitio. O sea, pero que te venda el mismo... Ah, sí, ya tengo uno. O sea, que te vendan dos mercaderes el mismo... ¿Sabes? El mismo tema. Es como... muy cutre. Súper cutre, tío. Vale, tengo algo para venderte. Vale, no. El herrero. Trouble with your gear, or fretting about us guys? Unless that is. So, what'll it be? Lucitor. Should last you a good while. Venga. Cinturón de dragón. Necesito Electrum. Fajín lupino. Vástagos de Uroboros. Oricalco, taparrabos mugriento, flor de molbol. Esto es peor que lo que tengo. No, ahora me darán un montón de secundarias. Y me da toda la pereza hacerlas, la verdad. Me va a dar toda la pereza hacerlas. Igual me las dejo y las intento hacer por mi cuenta. Porque ahora mismo no me apetece nada hacer secundarias. Esto nada. Ya ves, el cielo está... Se acerca Artema. Artema se acerca, chaval. A ver qué cacerías nuevas hay. Vamos a ver. Uf. 10 de tréboles. Hermanos Máguez. En Dalmequia, Playa del Silencio, Rosaria. Y lugar de aparición no se sabe. La calamidad alada. Vale. Esto yo lo he dicho. Lo haré por mi cuenta. Salvo que me ponga el mensaje típico de si avanzas no vas a poder completar las secundarias. Seré por mi cuenta. Igual que las cacerías. How fares the realm? The realm? Oh, she's just fine.
As long as you look past the fact storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just the messenger. I leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. Vale, hablaré con la Yaya y con el Hipócrates. Ah, no. No es la Yaya, Vivian, es la de la que te cuenta Lore. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. A ver qué me cuenta. Yo supongo que habrá que ir a Walloet, que es la última parte que queda del mapa. Por ver. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after Joder, todos están en la mierda, básicamente. Leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off-storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. Vaya, el programa pinta bien. Conclusión. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. No, básicamente Barnabas. Hay que ir a por Barnabas, a por Odín. A por Odín, luego ya a Artema. Seems the highway is lost.
Let me guess. You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day, did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. Parece que estoy leyendo la Biblia, tú. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Vale. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. Clive, we have a problem. Only one? That would be a first. It would. Actually, there are 3. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Toca hacer relleno. Akashic out of gates and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. Toca rellenito del bueno. It rains. It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only 2 people who can. Jill and I. Bueno, Jill. Let them know we're on our way. Jill no mucho. La verdad. Vale, un segundo. Pongo el aire otra vez. Tengo calor. Vale. Tenemos secundarias, ¿no? Ya. Nubes negras. A ver, antes de hacer la misión final sí que quiero tener todas las secundarias hechas, ¿sabes? Pero de momento voy a avanzar en la historia principal. I don't mean to be gloomy. They need all the help. A ver. Here you go. Motivo por el que luchar. Ah, bueno, pero me está marcando las principales. Vale, sí, sí. Always something in there. Vale, pues vamos para allá. A dar vueltas. Hasta el mapa está como más rojizo. A ver, mapa de la zona. Vamos para allá. Let's go. First we find Isabel. I saw it with my own eyes. I can't do it. My lord, milady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Akashic, but different. Los Jedis, básicamente. They've taken so many. I've lost count.
Akashic, but different. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. Ya decía yo que no me sonaba que esta fuese la dama. To ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Motivo por el que luchar. Venga a camuflar secundarias como principales. Por favor. Dame más paja. Es posible. We could leave. The two soldiers were carrying it. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. Or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with him. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Vale. Hablar con la gente. You're a pikeman, yes? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. Vale. Hostia, ¿cuántos refugiados, chaval? Bueno, heridos. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed Moor when... Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for Moor. You saw those soldiers? ¿Tengo TP? No. You saw... Supongo que puedo salir por aquí, ¿no? Assume you have a plan? Sí, por ahí básicamente. Chocobo, tu turno. Let's go.
Clive, look. I see them. Fantasma y Herod. A ver, quiero probar el icon. Bastante broken, ¿eh? Lo del fuego, lo del aliento de fuego este. Should I try? Save your strength. Si viene vos, sí. Bitch. Es que le saco 5 niveles aún así a estos, También se repiten un montón los enemigos, tío. O sea, los enemigos se repiten un huevo. Y los minibosses son igual al mismo enemigo te enfrentas como 4 veces el juego así. Mínimo. Con este me he peleado ya 4 o 5 veces. Y es como, a ver, un poco de variedad, crack, ¿sabes? Estás muerto. Y voló. Vale, pues ya estaría. Supongo que habrá que ir a informar a la mujer y ya está. Do you think there are more? There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. Whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Handsome and chivalrous. Quiere que le dé sesión gratis. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady.
Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Vale, al menos es cortita. A ver las otras dos. Creo que ya me da para... Creo que ya me da para la habilidad esta tocha del Leikon, del Bahamut. Sí. Gigafulgor. O sea, Gigafulgor. Voy a activármelo. Aquí en el... Me quito esta, sí. Esto es una mierda. Ahí está. 5 de daño, Creo que no tengo ninguna que sea de 5 de daño, ¿no? Esta es la primera que tengo que es de 5 de daño. Flipa. Vale. Vamos para Dalmequia. ¿Cómo son de listos esta gente? Te cuelan aquí secundarias. Forma de principales, tú. Y te haces que comer con patatas. Con patatitas, tú. Te las comes. Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalimil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. Now, I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Vale, pues al lío. Suppose we just follow the shouting. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Victor. What's he doing here? Sid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalimil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness.
these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalimil's problems. I hope so. For all our sakes. Dios, son aburridísimas estas misiones, Joder. Son increíblemente aburridas, tío. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves, and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster. Voy a saltar esto, lo siento mucho, pero se me hace muy pesado, tío. Before, and that would be to pool our resources when all that fear and it appears we have a Cuentan mucho para no contarte nada, tío. Victor, pay Conrad a visit. See if you as you wish. Your faces and don't worry. Victor and I will do most. Play along. What he means to say. Ah, pero la otra misión. Ah, no, vale. Nada. Picture it, Conrad. Conrad. May I? A pleasure. As I told you, I summoned the Victor's that there aren't any men left up. True as the crystals, nobles came and claimed every last one worth. You know of the 7 high houses. There must be 2 scores. Granted, we have a few boys left. Well, Conrad, are you saying that Dalimil's finest cannot defend this town better? That a band of beardless youths could be? Absolutely. We'll show those bastards who they... Vale, es como convencer a los... Conrad's not what you... And there's a reason why I had you do the... Es lo primero que ha hecho Jill en todo el juego, tío. Esto. Convencer a los mercenarios de que peleen. Es increíble. Eso que Jill me pareció un personaje interesante, al principio y todo lo que le sucede y tal, pero es que no hacen nada en todo el juego, tío. No hacen nada. O sea, en el combate con Fénix, con el Fénix, no se digna ni a hacer acto de presencia. I was just telling the good lady of... Lubor says that not only are the Indeed, the nobles in the capital are buying up the city's stocks. It is only a matter of time. It is worse than I thought. And while I applaud your endeavors to dissuade, which means that now, more than if our humble town is to endure not only this hardship. All right. If it... But you needn't have gone through this. Thank you. She saw right through it. I didn't say it was good. Now, my scouts should be returning shortly. Dios, qué larga se me está haciendo esta misión, tío. La de la dama del burdel no tanto, pero esta... Joder. Qué coñazo de misión. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. Oh, I'm ruined. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new... With time,
Time no longer appears to... I take it your scouts found the bandit. Technically, it would be the bandits who found my scout. All. You're not... They don't just want food, they... I'm told the bandits march in 2 groups. One from the south. Very well. Chillin'? The rest, my mistakes I concede, are high. That is a lot of faith to put into those who had... Then it will be for us to... I thought you... We'll hold them off for as long. And we will... Vale, pues hacer frente a los bandidos. Desierto de Belroy. I'll take that one. He's all yours. Voy a gastar esto a saco, tío. A ver, ataque este. El mega fulgor. Ya ves. Este icono es el icono de tocar los huevos a los enemigos, tío. Joder. Tío, saca bastante, ¿eh? Y voló. Supongo que la otra misión será igual. Será hablar un poco con la peña, ver dónde están los enemigos, ir ahí, oleada, mini jefe secundario final y listo. Dios. Me recuerda un montón. Estas secciones me recuerdan un montón a Assassin's Creed Valhalla, tío. Al típico mundo de Ubisoft de meterte misiones de relleno obligatorias para poder avanzar. Y es como, no, tío, no me pongas esto. Que dure menos. Es que si quitas toda la paja de las secundarias, te queda un juego de 30 horitas apañadísimo. El problema es que dura 60 horas y la mitad es paja. Esa es la cosa. Conrad seems to... I'd say they... I take it from your presence that, the plan... Granted, it only took an army of... Calm now, Victor. We are united. As for you, Sid... I'll take... Pues ya estaría. Dan un montón de experiencia a estas misiones, tío. O sea, de puntos de habilidad. Dan un montón. Vale. Y ahora básicamente hay que ir aquí.
man's gonna die if we don't get him to a healer. Martha. And you, Clive. Otto said you'd been attacked by a Kashik. Those skies are what happened. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. The rest are still down there now. And what do you think, Clive? That we join. I thought you'd know. Now, where I need you is let the men know you come to hell. We're on our way. Vale, vamos a marcarla. Tenemos TP... Ah, no, es aquí al lado, vale. Pero es eso, tío. O sea, el relleno que tiene este juego en cuanto a misiones secundarias camufladas como principales y demás. Es un juego que está lleno de momentos excelentes y de cosas excelentes por un lado, y por otro lado tienes cosas que están súper mal. Es un contraste muy loco, tío. O sea, yo creo que no he visto ningún juego con este contraste tan bestia. Con cosas súper buenas, tío. La historia, los personajes, el combate, el lore. Y luego estas secundarias que son infumables en el otro bando. Es como... Ok. Que no aguantan nada estos manos. Realmente son como plantas, sí, son como las plantas, pero como caucásicas estas. Como imbuidas por el poder de Artema, vaya. No me gusta nada el círculo del icon de Bahamut, la verdad. O sea, entiendo que como que cargas el... Hostia, aquí no ha habido ni jefe. Pues eso, entiendo que como que cargas la barra para que se llene, pero es súper lento, tío, de cargarse. Es como que quiero hacer otras cosas y estoy cargando la barra, ¿sabes? Es raro. If you've come to... You are mistaken. We're here by Matt. How do you know, my... Forgive me, my lord. There were... Wade's men? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting... Did he? Take your wounded back. Martha will see you're looked up. Ah, bueno, todavía no ha terminado Todavía no ha terminado la misión, vaya. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding... When did Wade and him? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them. They were making ready to leave, just as the skies... Arthur! The scouting party's almost at the lift, and they've got wound... Damn it all. We'll worry about them. You look after everyone here. I will. Vale. Pues vamos a ayudar aquí a los manes. A los manes estos de la llama. Mad dogs. Squire, I need you to get those who can... But what about... I didn't, sir. Sir Wade. Lord Rossfield. Martha seemed to think you might need some... And by the looks... We thought we could sneak by them, but we didn't know there would be so many. Behind you! Hostia, Don Tortuguita. Don Tortuguitas, tú. We need... Do you think we can hold... We can... Bueno, que básicamente la fauna sea como... Then let's do
La zona se ha corrompido por la magia de Artema, vaya. No, este es nivel 30. Ah, no, pensaba que era nivel 37. No, nivel 33. No le bajo la barra de stun, tío. Qué raro. Por ejemplo, que lo he hecho 4 veces. No sé cómo coño hago para hacerlo 4 veces, tío. Es como que hago un parry extraño con esa habilidad. Y por eso como que me dan, ¿sabes? Como para hacer el doble de daño. Pero no sé cómo lo hago, la verdad. Y se acabó. Bueno, otra cosa que no me gusta de este juego es la nueva dificultad. Que sea un puto paseo desde el principio hasta el final. Y no pido que sea un Dark Souls, tío, pero ponme algo de dificultad. Porque es que esto es un puto paseo, tío. Y además, y pierdes como... O sea, el combate, un buen combate con una buena dificultad se explota mucho más que un buen combate con una dificultad nula, tío. Porque apenas te esfuerzas, haces lo de siempre y ya. You've never been one to shy away from danger, Saway. I see you're all... Martha! Is something... The lookout saw smoke coming from down east. A second halt. Feel like Finn. Always. Jill and I will make fit. You'll need to move the inn. Don't you worry. The moment my men are safe, I'll... Ah, esto todavía no ha acabado. Espérate. Que esto no ha acabado todavía. Dios. Just patch me up as Hombre, mis amigos los Gollums, tú. Míralos. Hay todos felices. Tomad. Creo que esta habilidad es mejor cuando tienes un único enemigo, no cuando tienes muchos enemigos. Ah, vale, digo, hostia, vaya fundido a negro. Bueno, más. ¿Puede haber más enemigos? Por favor, quiero más. Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round, Sawade.
Shall we? Hostia, estoy demasiado... Vale, estoy dando, pero lo fuera un poco. Voy a gastar esto. No quiero gastar pociones, la verdad. Mira eso, es que mira eso, tú cómo le he bajado la barra. Iba tac, 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 bajándosela ahí a saco. Vale, hostia, casi tengo ya 900 de pH, tío. Joder. Do you see any more? No. But it won't be long. Then we make for Martha's one. Por favor, que se acabe este suplicio. Quiero seguir con la historia principal, no quiero hacer secundarias de relleno. What did you find out? The same as Sir Wade. Well, wherever they came from, there hopefully we'll have enough. How many of your men? Damn sight less, and It was a hard-fought victory. But as long as the sky... It's not a matter of if the Horde will be back. The inn here affords a good view of the land. What do you say, Martha? Well... No, se quedan aquí. Se quedan aquí estos. Los de los guardianes de la llama se quedan aquí. Los guardianes de los guardianes de la llama. Puede verse en el camarote de Clive. My lord, there's someone I'd like you to... Oscar? Oscar, buena. Es español. It is... I am Oscar. Murdoch. I was... Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Well, go on, then. Yes. If it please you, my lord, I would learn the duties of a shield from... But I am a shield no longer, and spending time in the company of an out... My Aunt Hannah once told me, you have accomplished much since taking on the mantle of... And I would sooner serve under... not that Sir Wade and the other Guardian... It's all right. There is only so much the boy... But a squire... Would that really... You were a squire once? ¿Te lo llevas aquí con tu crew? I would not... Our friends seem to have things under control. For now, I think. Vale, pues... De vuelta. Supongo que cuando termine esta misión principal nos van a salir secundarias a cascoporro, tío. Veré cuánto me queda de juego, Quiero saber cuántos directos más o menos nos quedan. Tengo que acabarlo, la verdad. Se me está haciendo ya un poco largo. Was wondering when you turn up. Hellos from all our friends. How is it you always manage to... Look, I suppose any word of... let's see. The nation's still in chaos. And the skies are still the colour of a kicking... Right. Clive, we knew this. Now's the time. Thank you, Otto.
So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. Is why I struggle and fail to contain him here inside me. Sorry, inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Que se muere, tú. Joder. Joshua. Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. Well, what's the short of it? It's all Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there.
And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him. Vale. Misión secundaria a cascoporro, ¿no? Ya ves. Cómo les gusta meter secundarias, ¿eh? A ver, tengo recompensas de... reputación. It's not true. We've lost so much. A ver. Your benefactors are a generous. Vuelta a la normalidad. ¿Cuánto? 1550, tú. Los míos afilado, piel de bestia, puntos de habilidad 1500. Here you are. Buena. Rollo de música, de superación. Hostia, hay de rango... de rango dorado, tú. Se ha añadido otro más, ¿no? Manada. C. Básicamente es una... es una paja, vaya. Súper fácil. Los de C son súper fáciles. Clive. And how could it not? But are we any better? I cannot claim. Such ironic. Godspeed. A ver. Vamos a ver. Epopeya culinaria. Pequeños ingenieros. Ojo por ojo. Vale, quiero ver todas las misiones que hay. Si hay alguna más fuera de la guarida. Esto de misiones. Ah, no, no me marcas las secundarias de la guarida. Vale. Ecos de Crothit. Conjunto de abruptos cañones y desfiladeros en los que reposan varias ruinas empirias. Ah, es aquí. Supongo que podré ir por aquí ahora ya, al fin. Talmica central. Quiero ver por dónde voy de juego, para hacerme un poco la idea. A ver. Final Fantasy XVI. Del Radbrat este estaba mirando. Radbrat.
pero no me sale una playlist de este pavo. No me sale una playlist de este pavo, ¿no? Ah, pues igual no era de este, del que lo había mirado. A ver, Final Fantasy. No, creo que del MK Ice and Fire este. Ice. Creo que lo miré de este. Vale, sí, lo miré de este. A ver, esto es lo que hemos hecho hoy, ¿no? Básicamente. Ah, no, espérate. Esto es lo que hemos hecho hoy. Esto es... Porque hay secundarias, tío. En este walkthrough, porque hay secundarias con candado. Vale, o sea, básicamente estoy en la parte 11 de 13. Quedaría hacer esto, que lo haremos mañana, esta parte 11. Parte 12 nos quedaríamos, yo creo, por... No, yo creo que... Viernes. Si hago stream todos los días, viernes yo creo que me lo paso. Aparte las secundarias también las voy a hacer por mi cuenta y tal, o sea que también voy a recortar más tiempo, ¿sabes? Porque no sé si el walkthrough que está haciendo es con secundarias incluidas. La verdad. Pero bueno. Te digo, la parte de hoy se me ha haciendo un poco pesada, no te voy a mentir. Espero que mañana sea mejor, porque hoy se me está haciendo un pelín pesado. Vale, vámonos. Es que ya ni exploro, tío. Ya paso. Salvo que no me deje algún, ¿sabes? Para el trofeo de haber explorado el 100% del mapa. We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it. The echoes have a will of their own. All right. Hasta luego, enemigos. Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Oh, secundario. Vaya. Another. Ether flood. They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? No puedo ir por ahí. Ok. Igual debe haber comprado pociones, ¿eh? Joder, sí que tenemos que ir lejos, tú. Madre mía. No veas. We're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. Waits us within. A ver, ¿qué me vendes? ¿Se me vendes pociones?
Te compro. Perfectísimo. Of course. Anything else? A fine choice. Ah, not bad. Take care. Hostia, la tía esta, tú. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yotei, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yotei has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yotei. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yotei and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed Knights who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tham. Joder. Básicamente queda Barnabás y Artema. ¿Es el consejo de Sanbreque esto? Ah, no, Ágora. Ya libres de Camber. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Distinguished members of the Council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege.
Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Enough. Tremenda espadita que me lleva aquí el Barnabás, Joder. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. Hombre, este pavo tiene, tiene el icon de Odín. O sea, tiene que ser súper poderoso el tío, ¿sabes? Pasa que es como un personaje que viene y va, ¿sabes? Pero bueno, que se ha cargado aquí a tu dios. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. By the flames. Phoenix Gate, Drake's breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominants, are meant to be his subjects. And while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Umielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered.
But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember? If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yose. Pues al final sí que era Artema, la imagen del mural. Ha resultado ser Artema. Let's find our friends. She cares for you very deeply. Buah, tengo una de secundarias ahora, tío. Joder. Esta noche me pondré por mi cuenta. Si puedo hacer las cosas, las haré todas. Cyril. How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, with him and now you. Pray accept this token. Mira, nos da su insignia. Te he dado la insignia de la escuela del Fénix. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. Is the Canva there? We'll talk about this later. Cyril, sí. O sea que vamos a Camber desde aquí, básicamente. Sí, básicamente desde aquí. You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Haremos media horita más y lo dejaremos por aquí por hoy. Hemos avanzado bastante, hemos hecho tanto la parte de Dominio Cristalino, luego hemos... O sea, en cuanto a historia hemos pues algunas de las preguntas que había en torno al juego se han resuelto. Había algunas más ahora, pero varias incógnitas han desaparecido.
be rid of them. Va a ser que no. Vamos a acabar con ellos. No, no va a ocurrir. Dios mío. Esperaba que te pusiesen el minimapa en el HUD, la verdad. Pero bueno. Mira, un péndulo de estos. Pilar. Free men are still holding their own, then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Vale, o sea que la siguiente parte y supongo que ya es una dungeon grande, ¿no? Si es dungeon grande lo dejaremos aquí. Ciudades libres de Camper. Comenzó siendo un humilde asentamiento de mercaderes que creció hasta convertirse en el núcleo comercial más grande de toda Balistea. Vamos a hacer TP ahí. Si vemos que es una... Sí, que va a ser una mazmorra tocha, Ahora veremos. Antiguo Camber. Almagacenes. Sounds like thunder. You're late. We're starting to think you'd stumbled off a cliff. Sí, me hace mucha gracia el acento que tiene tan cerrado. El Gav. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Mididol. But everyone calls me Mid. My lady. Hey? My boy. Uncle Byron. Pobre hombre, tío. It's really you. I never thought I'd see the day. Pobre hombre, tío. Ya se emociona cuando recuerda cuando ve a Clive. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the Horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I
I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship? The mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. Supongo que esta es la mazmorra tocha, ¿no? Entonces... A ver, es que si es mazmorra tocha... Humo y sangre. Si es mazmorra grande... Es mazmorra grande. Sí quiero ver cuánto dura. Porque... Tiene pinta esto de durar 2 horas. Y como que no, ¿sabes? Sí, no, básicamente dura bastante esta mazmorra. Dura 1 hora y pico. Vale, pues lo dejaremos por aquí. Mañana haremos lo que nos queda de la mazmorra. O sea, lo que nos queda de la mazmorra. La mazmorra en sí. La parte 12 que estoy viendo, no sé si nos da para hacerla. Entera no creo ni de coña. Aparte, esta gente juega siempre a speedrunear a saco. Porque no puedo guardar en ningún sitio, ¿no? No, es que no me quiero jugar. Porque es que en cuanto me eche para atrás, o sea, en cuanto intente irme a Mapamundi y tal, me pone que no puedo guardar. Bueno, aparte, quiero hacer las secundarias, ¿sabes? Quiero hacer las secundarias y tal. Sí, sales de esta zona, pero es todo el progreso. Me da igual. Ya mañana... Ya mañana continuaremos. Hay un montón de secundarias, tío. Un huevo de secundarias. Si puedo las haré todas. Si puedo, las haré todas hasta... O sea, todas. Para tenerlas para ir mañana limpios. Y hacer la historia principal. Así que... Yo me despidiré por aquí por hoy. Hemos hecho bastante historia, la verdad. Y nada, mañana... Depende de cuando acabe el stream. Si veo que en un par de streamings me lo puedo pasar, guay. Si no, el miércoles haríamos por la noche. Porque el miércoles no voy a hacer streaming durante la tarde porque voy a ver Indiana Jones. Pero si veo que me queda mucho, haré por la noche. Si no, yo creo que jueves y viernes ya me da para acabarme este juego. Veremos. Así que poco más que decir. Ya, hasta mañana. Hala. Adiós.